سفیر پاکستان آپ کے جذبوں کا ترجمان. وطن سے دور، وطن کی آواز اور آپ کی پہچان. سفیر پاکستان اعتماد نمائندوں کی ٹیم کے ساتھ سفیر پاکستان سب سے پہلے اور سب سے آگے. Safir Pakistan actively works to strengthen the bond between Pakistani Americans across the nation. امریکی سیاست میں اہم کردار، مسلسل عوامی پلیٹ فارم سفیر پاکستان. I really appreciate Waqar Ali Khan, who carries this process very well indeed. پل پل کی خبریں اور کمیونٹی رابطوں کے سمران لوگوں کی داستان آپ تک پہنچانے میں سب سے پہلے سب سے آگے. Putting up a great program, running an excellent platform for bringing like minds together. Hi, this is Imran Abbas and I would like to say hello to Geo TV and Safir Pakistan. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے. Haber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان حاضر خدمت ہے پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ. اور آج ایک خصوصی ملاقات بہت دور میرے ملک سے، سیالکوٹ کے اندر. آپ کو پتہ ہے سیالکوٹ جو ہے وہ اسپورٹنگ گڈ کا ورلڈ ہے پورا، ٹھیک ہے. وہاں پہ دنیا کی ہر چیز بنتی ہے. کرکٹ بال لے لیں، ہاکی لے لیں، بیڈمنٹن، ریکٹ بال، پینٹ بال، ساکر، ہر چیز بنتی ہے. یونیفارم، سرجیکل. اٹ از اے گریٹ ٹیکنالوجیکل ہمارا پروونس ہے ماشاءاللہ، اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، اور مجھے تو بہت دل سے وہ پیارا ہے. ناظرین، ہم نے سیالکوٹ کا سفر کیا. لاہور سے 1.5-2 گھنٹے کی ڈرائیو تھی، اور ہم پہنچے دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے ساکر کی، جو دنیا میں سب سے زیادہ ساکر پروڈیوس کرتی ہے. تو ورلڈ کی لارجسٹ بگیسٹ ساکر انڈسٹری ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں فارورڈ اسپورٹس، ٹھیک ہے. یہ فارورڈ اسپورٹس جو ہے، یہ اس کے چیئرمین اور CEO ہے جناب مسعود خواجہ صاحب. بہت سمپل، ہمبل، بہت نیک اور نہایت ہی جینٹل مین. ان سے میری ملاقات ہوئی، اور انہوں نے تفصیل سے ساکر کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا. ناظرین، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ساکر بنانے والا یہ ادارہ فارورڈ اسپورٹس ہے. اس نے چین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور اس سال ورلڈ کپ، جو لارجسٹ ورلڈ کپ ہو رہا ہے امریکہ کے اندر، اس میں فیفا کے اندر میڈ ان پاکستان ساکر استعمال کی جا رہی ہے. تمام ٹورنامنٹ میں فیفا میں میڈ ان پاکستان ساکر استعمال ہوگی. تو یہ باعث فخر، باعث ستائش اور ہماری سربلندی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے ہر دل عزیز صدر محترم جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی اپنے ہاتھ میں پاکستان کی فٹ بال لی ہوئی ہے. تو ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ سیالکوٹ سے، اور کچھ فیکٹری کے مناظر اور کچھ اور ڈیٹیل. ملاحظہ فرمائیے یہ رپورٹ.
नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सियालकोट में हूँ। मेरा दिलचस्प सिटी, मेरा पसंदीदा शहर सियालकोट स्पोर्ट्स की दुनिया का किंग है ये, और आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी सॉकर प्रोड्यूसर कंपनी में आया हूँ जिसका नाम है फॉरवर्ड। एंड थैंक यू टू मिस्टर मसूद ख्वाजा साहब जो CEO चेयरमैन है, फाउंडर है। उन्होंने आज हमें टाइम दिया, वक्त दिया, और मेरा तो दिमाग आज बिल्कुल बुलंदियों पर है। और मैं बता देता हूँ मैं कितना खुश हूँ कि फॉरवर्ड सॉकर जो है वो फीफा की ऑफिशियल सॉकर है, और ये कह रहे हैं कि हमारी फैक्ट्री दिन रात डे एंड नाइट चल रही है कि हम सॉकर प्रोड्यूस करें। मिलियंस ऑफ सॉकर जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी, और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की शान आन बान है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी। और आज शुरू से मेरा बिजी दिन था, लेकिन मैंने आज ऐद किया होता कि आज मैंने मिलना ज़रूर है मसूद साहब से। और आपके बारे में बड़ी अच्छी बातें सुनी है कि ख्वाजा साहब बहुत ही हमदर्द और मोहब्बत करने वाले और इस्लाम से भी बहुत शौक़ रखते हैं, तो मेरे लिए बात मुसरत बात थी। मकसद यहाँ आने का आज, क्योंकि सियालकोट से मेरी बहुत पुरानी वाबस्तगी है और मेरे काफ़ी दोस्त बिज़नेस करते हैं इसके अंदर। और मैंने पहली डॉक्यूमेंट्री की थी मोहम्मद दीन के ऊपर, जिसने पहला रैकेट बॉल बनाया था ब्रिटिश के कहने पे। वहाँ से स्पोर्ट सिटी बनी है सॉकर की। तो अब मैंने जब देखा कि दुनिया में पहली बार हमारे यहाँ वर्ल्ड कप आ रहा है, इससे पहले मैंने जो स्पेशल किट्स थे ओलंपिक का मैंने स्पॉन्सर किया था पूरा पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने तकरीबन, और शीख शूज़ ने इनको शूज़ दिए थे जो कि इसका ताल्लुक भी सियालकोट से ही है। ही इज़ ए वेरी नोन पर्सन। ओके, सो इस बारे मैंने ये डिसाइड किया कि हम मेड इन पाकिस्तान सॉकर को अमेरिका के हर घर में पहुंचाएंगे, और दुनिया की जितनी भी टीमें आ रही हैं उनकी कंट्री के एम्बेसडर से मेरा रब्ता हो चुका है, जिसमें ब्राज़ील है, मोरक्को है, इजिप्ट है, अल्बासोर है, एक्वाडोर है। ये सारे एम्बेसडर मुझसे अटैच्ड हैं। गवर्नर न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, एटलांटा, LA की मेयर, दे आर वेरी एक्साइटेड about this World Cup tournament. So Chamber of Commerce decided to put a soccer festivity. So we are bringing all the school kids to do the leagues, do the tournaments, and demonstrate the Pakistani product. The Pakistan made shoes, Pakistan made shin guards, Pakistan makes socks. Pakistan is a leader, #1 soccer producer in the world, and we bring this on the public. We do the food festival, we do the fashion shows, sports shows, show uniforms, everything. So we're going to launch this big time. तो आपके इसके बारे में क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं जो हम ये कर रहे हैं US सॉकर फेस्टिवल मेड इन पाकिस्तान? अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने ये इस तरह की चीज़ सोची, और बहुत मेहरबानी आपके यहाँ तशरीफ़ लाने की। बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये मौका ऐसा है कि काफ़ी अरसे के बाद वर्ल्ड कप USA में हो रहा है और 3 मुल्कों में हो रहा है। एंड जहाँ तक मुझे पता है ये सॉकर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है, क्योंकि जो क्वांटिटीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इज़ द हाईएस्ट इन आवर हिस्ट्री आल्सो, जो हम प्रोड्यूस करके मुख्तलिफ मुल्कों में और सबसे ज़्यादा USA में एक्सपोर्ट हो रही है। इवन जो आपको पता है टैरिफ्स लगे हुए हैं, इसके बावजूद भी द पीपल आर बाइंग, इज़ नॉट अ बिग इशू ऑन दैट। सो इसके में जाके डिटेल्स मुझे नहीं पता फेस्टिवल कैसे करेंगे, दिस इज योर एक्सपर्टीज, बट इट्स वेरी गुड दैट यू आर डूइंग इट। और हम लोग जहाँ तक हो सका विल बी कोलैबोरेटिंग विद यू इंशाल्लाह। Yeah, definitely. I would like to be your brand ambassador in America during the World Cup tournaments. Inshallah Taala, Pakistan American Chamber of Commerce, televisions, media, Pakistan American Tech Council will be participate, and जितने भी entrepreneur, business community, business leadership है अमेरिका की, वो forefront पे रहेगी to support करने। और मेरी ख्वाहिश होगी कि हमारी मेड इन पाकिस्तान सॉकर जो है तमाम गवर्नर्स को भेजी जाए, ताकि वो अपने दोस्तों को फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट करें, दें एज ए गिफ्ट कि दिस इज़ द गिफ्ट फ्राम June 26 वी आर सेंडिंग यू दिस गिफ्ट। तो उसमें भी आपका हमें कॉपरेशन चाहेगा, और हम चाहते हैं कि फॉरवर्ड स्पोर्ट जो है वो बिकम अ पार्टनर विद द US सॉकर फेस्टिवल। इंशाल्लाह जो कुछ भी हो सका हम करेंगे। ये वाले बाल तो नहीं हम दे सकेंगे, क्योंकि ये जी नहीं ये बाल हमें नहीं चाहिए। जो फॉरवर्ड के अपने बाल हैं वो तो
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. कुछ जितने भी हो सके फिर आप ज़ईद साहब के साथ देख लीजिएगा व्हाट वी कैन डू इंशाल्लाह. और मेरी ख्वाहिश होगी कि कोई भी आपका एक नुमाइंदा, आप या आपके बेटे या आपके रिप्रेजेंटेटिव विजिट करें हमारे सॉकर कॉम्प्लेक्स को. विल ट्राई बाय कैलिफोर्निया में फर्स्ट कम ज़ईद साहब तो जा ही सकते हैं कोई. जी जी आएँ तो वहाँ पे, ताकि उसका बाकायदा इनाग्रेशन रुके. और हमने डिसाइड किया है कि एक दुनिया की जो सबसे बड़ी सॉकर है, दुनिया की, हम टेलिंग यू दिस, दुनिया की जो सबसे बड़ी सॉकर है वो मेयर ऑफिस के सामने हम हैंग करेंगे विद एयर पैक के साथ. वो नज़र आएगी हर जगह से, हर फ्रीवे से. फॉरवर्ड स्पोर्ट्स की होगी वो, और मेड इन पाकिस्तान होगी. कोई खुसूसी मैसेज देना चाहेंगे आप अमेरिका की कम्युनिटी में, जो आपके पाकिस्तानी भाई रहते हैं वहाँ पे, जो पाकिस्तान की आवाज़ है, पाकिस्तान का दिल है? माशाल्लाह हमें बड़ी खुशी होती है जब कि हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो जो उधर रहते हैं इन चीज़ों को देखते हैं और वो अप्रिशिएट करते हैं. और सिर्फ चीज़ ये है कि वो बाज़ पाकिस्तानी जो काफ़ी अरसे से उधर रह रहे हैं और जो पाकिस्तान में बहुत पॉजिटिव चेंजेस हर तरफ आ रही हैं वो उनसे बेखबर हैं. और यहाँ का जो मीडिया या यूएस का मीडिया है वो इन चीज़ों को नहीं उठाता. मीडिया की प्रॉब्लम ये है कि वो नेगेटिव चीज़ तो उठाएंगे, पॉजिटिव चीज़ नहीं उठा रहे होते. तो पाकिस्तान माशाल्लाह इकोनॉमिकली और अदरवाइज़ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में है और लोग तरक्की कर रहे हैं. छोटी मोटी चीज़ें तो हर जगह होती हैं. और यूएस गवर्नमेंट की आपको पता है कितनी अर्सा शट डाउन हुई है, उनकी पैसे नहीं दे रहे. जी जी जी. एक ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में एक दफ़ा भी नहीं हुई. तो हर एक के मुल्क के अपने अपने. पाकिस्तान तो कोविड में भी चलता रहा है. हाँ बिल्कुल. इवन हमारी फैक्ट्री भी खूब चल रही थी कोविड में. तो वी आर एक्सपोर्टिंग एवरीथिंग, मैन्युफैक्चर हमने, लेकिन सारे वो चीज़ें जो थी वो टेक केयर. सर एक सवाल है बीच में, सिंस हाउ लॉन्ग यू ऑपरेटिंग दिस कंपनी? वी स्टार्टेड 1991. 1991 से आपने इतने पीक पे आप गए माशाल्लाह. हाँ, इतने आप ऊंचाई पे, बुलंदी पे गए माशाल्लाह. 1991 हम छोटी सी फैक्ट्री शहर के अंदर शुरू की थी. अच्छा. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है कि डेवलप हो गया, बिकम नंबर 1. तो ये आपका एक जज्बा था या शौक था या आपके दिल में ख्वाहिश थी कि यू बिकम अ लीडर वन डे? नहीं, इतना जज्बा तो शौक नहीं था. जब इसमें पड़ गए तो फिर देन we want to compete the Chinese of course, and everybody say China compete नहीं हो सकता. Alhamdulillah we did it. You did, you surpassed. Yeah. So besides that you are also producing now shoes. We are producing alhamdulillah bags, and we have just started shoes. Shoes with the forward, with the eagle picture. With the Right, yeah, that's a very good initiative. Thank you. Because eagle is the fastest flying bird in the world. Yeah. And when you wear the shoes, you're going to be faster running, right? Yeah. जी Surely. जी. Thank you. इसके अलावा आप यूनिफॉर्म भी करते हैं या नहीं? अभी नहीं है इस वक्त. इस वक्त नहीं. तो how many countries are operating? How many countries we are operating? We have office only, say like 3 countries at the moment, but we are trying to expand that, and we have 4 countries. China में भी तो है ना हमारा office. Yeah. Well, here I am being a chairman of the Pakistan American Chamber of Commerce Board, and we give you guarantee that in the United States of America and every corner, including the Mexico and the Spanish country, will support you, coordinate you, because our motto is promote made in Pakistan. MashaAllah. So do not hesitate to contact us and ask us anything, and inshallah we are there for you. And thank you very much giving us the time, and I'm thankful to Shahnawaz and my friend Ashwaq. He came and he bring me here, Sialkot, my first time. I'm thinking many years to come to the Sialkot. See, You took very little time here. Yeah. yeah, little time, but I got an opportunity to attending the Pakistani Doctors Conventions. Inshallah Ta'ala. They do cricket tournaments Inshallah. in every year in an annual dinner and meeting. Now I'm going to be asked them to do a soccer tournament in every year with the doctors teams. Yes, Thank you very much. Thank you. God bless you. God bless Pakistan, and definitely God bless America. MashaAllah. Thank you. God bless Pakistan. Thank you. This is, लोग कहते हैं ना, white is gold and this and gold. This is our Pakistani gold, and authorized soccer for the FIFA tournament 2026 in Los Angeles is going to be rolling on the grass.
with our beloved country, made in Pakistan soccer. And I'm thankful to Mr. Masood Khwaja Saab. He is the man behind, people don't know that the king of soccer is hiding here in Sialkot. Okay, and it's my favorite province of Pakistan. I always love soccer. I love always Sialkot because they bringing the name all over the world, sir. ہمارے جتنے بھی گورنر ہیں جہاں میچ ہو رہا ہے ان کو کچھ نہ کچھ آپ ساکر ڈونیٹ کریں, ٹھیک ہے, اپنے نام سے جو بھی ہے, تاکہ وہ جو بھی وہاں پر آئے سینیٹر کانگریس کو ان کو دیں. اور I wanted this soccer all the way to the Donald Trump on his table. ڈونلڈ ٹرمپ کے بال پکڑا نا ہمارا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے آلریڈی ساکر کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور اس کو شو بھی کیا ہے. میں بڑی خوشی محسوس ہوا. یو ریئلی you are the hidden king, man. Hidden king. Yeah, you're the hidden king here. The king is always in front. But I want to bring you up, and the whole world should know that who is the man behind this world soccer football. So football کہتے ہیں. اور آپ یقین کریں اتنی گرمی ہے بچوں میں, میرے پاس کالس آ رہی ہیں, ان کو یونیفارم چاہیے, ان کو ساکر چاہیے, and I'm visiting different clubs. وہاں سینئر بھی ساکر کھیل رہے ہیں. اور یہ ایک ایسی گیند ہے کہ ایک گیند سے 20 بچے انجوائے کرتے ہیں. بالکل. I like my best shot is when you put the ball with the head in the net. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے. ناظرین, جانے سے پہلے بتاتے چلوں کہ سفیر پاکستان آرگنائزنگ US ساکر فیسٹیول میڈ ان پاکستان, اور یہ جون میں ہی ہوگا جب ورلڈ کپ ہو رہا ہوگا. وہاں پہ ہمارا ساتھ US ساکر فیسٹیول میڈ ان پاکستان بھی ہو رہا ہوگا, جس میں ہم مختلف کالجز, یونیورسٹیز اور اسکولوں کو شامل کریں گے. ہم ایگزیبیشن کریں گے اپنی ساکر کی, فٹ بال کی, ساکر ریلیٹڈ پروڈکٹ کی اور میڈ ان پاکستان اسپورٹ گڈس کی بھی نمائش کریں گے. تو اس سلسلے میں اگر آپ کوئی رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ایگزیبیشن کرنا چاہتے ہیں اپنے پروڈکٹ کی, تو یہ نمبر دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارا ای میل کانٹیکٹ ہے, کانٹیکٹ کیجیے ان شاء اللہ تعالیٰ. وی آر برنگنگ US ساکر فیسٹیول انشاءاللہ میڈ ان پاکستان ان امریکہ ان ایوری اسٹیٹ. اس کے علاوہ ہم فیفا میں جو بال استعمال ہو رہی ہے ہم اس کی رونمائی بھی کریں گے, اس کی پردہ کشائی بھی کریں گے تمام اسٹیٹ کے اندر. تو جڑے رہیے سفیر پاکستان کے ساتھ, دیکھتے رہیے سفیر پاکستان. آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے جا چاہے گا اس جملے کے ساتھ, جہاں بھی رہیں اتحاد سے رہیں, محبت سے رہیں, پیار سے رہیں اور پاکستان کا نام بلند کرتے رہیں. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے. This moment, captured on world stage, symbolizes intersection of sport and diplomacy. President FIFA presents FIFA Club Football, manufactured with pride by Forward Sports Pakistan, to President of United States, Mr. Donald Trump. So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے.